الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya syukur kepada Siri Sunda masalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Monggo witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal quramal kitabah wal kitabatul qiraah wal qiraatul ma'rifah wal ma'rifatul ibadah wal ibadatul lillahi ta'ala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita mohon ampun serta pertolongan kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Habibina Al-Mustafa Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok uswah hasanah yang wajib kita contoh dari berbagai segi aspek kehidupannya. Beliaulah sosok ayah yang baik bagi para anak-anaknya, sosok suami yang baik bagi para istri-istrinya, sosok nabi dan rasul yang baik bagi para umatnya. Dan beliaulah sosok pemimpin revolusioner dunia yang telah mengubah peradaban zaman minaz zamani jahiliyah ila zamanil islamiyah dengan risalah yang beliau emban, yakni Adinul Islam As-Siratal Mustaqim. Beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengemban sebuah amanah, menyampaikan sebuah risalah serta berjihad dengan sebenar-benarnya jihad fi sabilillah. Berkat dakwah dan jihad beliaulah sehingga pada saat ini kita bisa merasakan nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat besar yang lainnya, yakni Adinul Islam As-Siratal Mustaqim. Jamaah salat Isya dilanjut salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada detik ini, pada malam ini Allah masih mengizinkan kaki kita untuk melangkah menuju masjidnya untuk menunaikan ibadah kepadanya. Alhamdulillah, pada bulan ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan kemuliaan, dengan bulan maghfirah dan bulan kemenangan. Kenapa pada bulan ini dinamakan sebagai bulan kemenangan? Banyak kisah-kisah luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan yang telah tercatat di dalam manuskrip sejarah, baik dengan tinta emas tintanya para ulama maupun tinta darah tintanya para syuhada. Pada bulan ini dinamakan sebagai bulan kemuliaan karena pada bulan ini Allah memuliakan bulan Ramadan. Allah mengangkat derajat bulan Ramadan melebihi 11 bulan yang lainnya. Kenapa pada bulan ini dinamakan sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan? Karena pada bulan ini Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan kepada hamba-hambanya yang mau mohon ampun kepadanya. Dan pada bulan ini Allah menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang fenomenal di bulan Ramadan ini yang sering disampaikan para khatib ketika menyampaikan di bulan Ramadan, yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, semata-mata mengharap hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang lampau. Maka dari itu jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita jaga diri kita jaga puasa kita jaga nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh di awal penciptaan nafsu. Kenapa nafsu ini dikekang? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah bertanya, "Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau?" Kemudian nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu dengan dimasukkannya ke tempat yang paling panas. Setelah dimasukkan ke tempat yang paling panas, Allah keluarkan itu nafsu. Kemudian Allah bertanya, "Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau?" Kemudian nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu, masukkannya ke dalam tempat yang paling dingin, yang di mana tidak ada tempat paling dingin di antara selainnya. Kemudian setelah nafsu dimasukkan ke tempat tersebut, Allah mengeluarkannya. Kemudian Allah bertanya, "Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau?" Kemudian nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kemudian Allah Ta'ala menghukum nafsu dengan tidak memberikannya makan dan minum. Kemudian nafsu meronta-ronta dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, "Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau?" Kemudian nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu."
Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu? Apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, Allah ingin memberitahu kita yang tidak tahu dan yang tidak ingin tahu. Untuk sebagai pelajaran kepada kita, untuk sebagai pedoman dalam hidup kita. Jamaah salat tarawih yang fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menjauhi segala macam bentuk larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sesungguhnya dalam suatu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" Kemudian ada seorang sahabat menjawab, "Apakah para malaikat ya Rasulullah golongan-golongan yang mulia itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tentulah para malaikat itu mulia, dikarenakan mereka senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka tidak mulia?" Kemudian dari seorang sahabat ada yang berkata, "Apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah golongan-golongan yang mulia itu?" Kemudian baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia? Mereka adalah wali-wali Allah di muka bumi, sedangkan wahyu turun kepada mereka. Tentulah mereka mulia." Kemudian seorang sahabat ada yang menjawab, "Apakah kami ya Rasulullah golongan-golongan yang mulia itu?" Kemudian baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tentulah kalian mulia, karena kan aku ada duduk di samping kalian." Kemudian seorang sahabat menjawab, "Sungguh hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Kemudian baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Golongan-golongan yang mulia itu adalah umatku di akhir zaman, di mana mereka tidak pernah berjumpa denganku, di mana mereka tidak pernah menatap langsung wajahku, di mana mereka tidak pernah duduk bersanding denganku, namun mereka beriman dan cinta kepada aku. Merekalah golongan-golongan yang mulia." Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali kemuliaan, 3 kali keberuntungan bagi kita umatnya di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita beriman dan cinta kepadanya. Jamaah salat tarawih yang fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang dirindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita menghidupkan syariatnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kita jaga iman kita di bulan Ramadan. Berbicara tentang iman, apa itu iman? Ma huwal iman? Al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amaluhu bil arkan. Iman yaitu tasdiqum bil qalbi, meyakini dalam hati bahwa Allah adalah satu-satunya Rabbul Izzah wa Rabbul Alamin, Rabb pemilik segala bentuk kemuliaan dan Rabb pemilik seluruh alam. Setelah kita meyakini dalam hati, wa iqraru bil lisani, mengikrarkan dengan lisan. Dengan apa? Dengan 2 kalimat syahadat, dengan kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah wa iqraru bil lisani, yang terakhir apa? Wa amaluhu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang telah baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Marilah kita hidupkan, marilah kita laksanakan, kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangannya dan kita hidupkan segala bentuk perintah-perintahnya. Jamaah salat tarawih yang fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bulan Ramadan telah berlalu namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi dan sungguh merugi. Marilah kita maksimalkan ibadah kita, kita tunaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga nanti ketika Allah telah memanggil kita, ada amalan yang kita bawa menghadap zatnya. Jamaah sidang Jumat, jamaah salat tarawih yang fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang dapat naungan di sisi Allah.
sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan dapat naungan di sisi Allah, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan selain darinya, yang dimana salah satu di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di mana hari tidak ada naungan selain darinya, Allah berikan naungan dirinya, yang dimana pada hari itu orang menunggu penghisapan amal dirinya. Jamaah salat tarawih yang fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir penyampaian ini, khotib mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sebaik-baik tunggangan di muka bumi adalah keimanan, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tiada tunggangan dan tiada bekal yang lebih baik daripada itu. Mungkin cukup kiranya apa yang dapat kami sampaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Akhirud da'wana summa assalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.